जय जगन्नाथ सांग मैंने तो हैप्पी महाशिवरात्रि समस्त को। तो आज दिन समस्त भलर भलर कटू भगवान समस्त आशा पूरण करंतु। तो आज दिन मु रेडी मंदिर जावाई घरे ठाकुर पूजा कम सारी देकी एबे बाहर जा मंदिर। तो चलतु जा मंदिर जाकि ठाकुर को दर्शन करके आसवा और आपण मान सहित भी टिके वीडियो शेयर करवा। मु बाहरी सारा पर पुटी मरा काम चलती माने मु भी एति सजौ नहीं सी जति सजौछन ठिया चलो चलो टाइम ये चलो स्पीड काई मु ठीक है को आउथरे काली कोन हो आज मु देखिन काली कथा के कोई मु काली का कथा कोनी मु आज का कथा को जान दे ए किसे खुच आय तो एबे बाहरी की चली मंदी छाते बड़ू वीडियो करी करी जीवा जीवा एबे बाहरी एबे एबे बाहर गलो मंदिर आड़े मंदिर पाखापाखि हो गले फाइनाली मंदिर पहुंची गले केते भीड़ देख। तो फाइनाली ठाकुर दर्शन सरीगला। ठाकुर दर्शन सरीला पोरे एबे बाहरी हॉस्पिटल। तो चलो से लुगापटा चेंज कर दे बों को लेकिन हॉस्पिटल बाहर। तो साड़ी चेंज कर ड्रेस पिंधि बाहरी पड़े जीवाई बो भी ये रेडी के चलले हॉस्पिटल जीवा। तो चलो आज दिन सारा ढेर काम अच्छे हॉस्पिटल आसला पुणी बस स्टाण पाख जीवार अच्छी दिन सारा टिके टिके वीडियो क्लिप आपण मान सहित शेयर करवा। चलो तो फाइनली आम आसी पहुँचे हॉस्पिटल। चलो भीतर को जीवा। टिकेट आसी सेकंड फ्लोर जो पुरुष महिला भीतर नहीं जाए बाहर जूता काढ़ी जूता बाहर काढ़ी वो हॉस्पिटल आसिक खरारे टिके सोई पड़छन हसी डेरी पुणी थरे बाहरी गले आमे बस स्टैंड को। चलो जीवा जाइकी बस स्टैंड जहाँ जिनस आनिबा वीडियो भी करवा। तो फाइनली आम आसी बस स्टैंड पहुँची गले। बस आसवा आमर टाइम है नहीं बस आसला पोरे जिनस नवा। आगे जाइए से ये किसटा किस फूल भूली अरख फूल गेंडू फूल धनिया पत्र ना शाग दी शाग फेणी दे धनिया पत्र बोईतालु फूल फेणी भोग आसला कखार फूल से कखार बरकोली चूड़ा देजी एटार किसा बॉडी यस एनो बॉडी देजी एटा किणा बॉडी नहीं से तियारी बॉडी एवडा किणा बॉडी नुई हो हो मते सब तो भाजी की दियंती ना से मैं जानि पारुनी और चावल खा केते खाओ कदई
ତରକାରୀ କରିଦେବ ନା ନଡ଼ିଆ ହଁ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଭାଙ୍ଗିକି ନଡ଼ିଆ ଦେବି ବାଇଗଣ ଯାଉ କାଢ଼ ଗଛ ରହିଛି ନା ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ଗଛର ନୁହେଁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଫୁଲକୋବି ବିଲାତି ବାଡ଼ି ବିଲାତି ବାଞ୍ଚା ମୁଁ ଭାବିନି ଆଇ କମଳା ବୋଧେ ସେଉ କମଳା ଦହି ସବୁ ଦହି କିଣା ନା ଗାଈ ଦହି ନା ମୁଁ କମାକୁ ଆଣିଥିଲି ଖମ୍ବାଳ ଦୋକାନ ଦେଇଦେ ଆମେ ବି କିଣିକି ଆଣିଛେ ନାଡ଼ି 40 ଟଙ୍କାର 6ଟା 16 ଆମର ଘର ହେଇଥିବ ଓହୋ ବଣଉଣା କୁଳି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ମଟର ଛୁଇଁ ଛଡ଼ିକି ଦେଲେ ଗୁନୁ କିସ କରୁଥିଲା କି? ନାଡ଼ି 3ଟା ବୁଢା କଖରୁ କି ନାଇଁ ଲାଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବିଲାତି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ନା ହଁ ସେ କରିବ କୋথাও ବା ବନ୍ଧାକୋବିର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ବିଲାତି ନାଇକି ଉପରେ ରଖନା ସେ ବିଲାତି ଉପରେ ରଖିନି ଏଇଟା ୟା ଉପରେ ରଖୁଛି ଆଉ ତ ବଢୁଛି ତଳେ ସେ ପୁରା ବୁରା ସାଇଜ ବାଇ ଲାଉ ବୋଧେ ସେଟା ଶୋଇଲା ତ ଦ୍ୱିପହରେ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିছে ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି ତା ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିছে ଦୀପ ଜାଳିତେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଠି ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଇଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଚାଲ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲୋ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ମେଲୋଡ଼ି କ୍ଲବ୍ ଗାଉଥିବା ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ନୂତନ ଧରଣର ଏକ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଇ ଯାଇ ଜରିଏ ବାଲି ଗୁଟେଇ ଆଣି ଏମିତି ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ସେପଟେ ସବୁ ଥାଏ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ମେଲୋଡ଼ି କ୍ଲବ୍ର ସେହି ଉତ୍କଟ ଆଉ କର୍କଶ ଭଏସରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କାନକୁ ଅତିରୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମୟ 3:47 ମହାଦୀପ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ ଦୀପ ଲାଗି ବସିଥିଲେ ସେ ମହାଦୀପ ଧରି ହାତ ଧରା ଧରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠେଇକି ଆସିକି ଆମେ ପୁଣି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଖିଆପିଆ କରିବା ଚାଲ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ